na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag nga aldaw kada kayo amin patpat ganmi nga gad-adal. Nagadnak, ken amin ang makaimatang iti daytoy ana isagana eleksyon. Maragsakan kami ang mangyawis kada kayo amin nga agbuya diti Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, Kanlungan ng Kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siyak ni Maestro Dennis, amang kadwa kada kayo iti daytoy nga umuna a Domingo, iti may kadwa quarter. Umuna nga episode ti Mape para iti may katlo a tukad. Iti daytoy nga episode ti Arts, harmonya ti pinta ti paulo ti leksyon tayo. Naibasar daytoy eleksyon iti most essential learning competency when milk I discuss the concept that there is harmony in nature as seen in the color of landscapes at different times of the day. Examples, landscapes of Felix Hidalgo, Fernando Morsolo, Jonamar Salvosa, Stills Life of Araceli Dance, George Pineda, Agustin Goy. Kalpasan daytoy eleksyon, manamna mga umuna, mabigbig ken maibaga dagiti primary colors ken secondary colors. Ken may kadwa, maibaga no kasano ang maarami ti harmonya iti maysa nga artwork gapu iti complementary colors. Adda pagunrutan arumbeng asuruten tayo. Namnamaek ngagdengeg ka ang sayaat ken may kadwa agbuya na sayaat tapno maindingam ti eleksyon. Nakasagana ka kadin, rugyan tayon. Hindi na palabas eleksyon tayo, hindi umuna quarter ti arts. Naadal tayo ang makabuo dagiti tuldek ti linya ken dagiti linya met ti makabuo ti naduma-duma a klase ti sukog. Inadal tayo pay dagiti naduma-duma a klase ti linya ken sukog a maaramat tapno makapartwat ti naduma-duma a ladawan ken artwork. Tatta intayo met adalen ti panagpinta. Mingmingan daytoy aladawan. Anya ti makunam ti daytoy aladawan. Nalaing, awan maris na, ken naliday abuyaen. Saan ka di? Anya ka di ti rumbeng nga ramiden tapno pumintas daytoy aladawan. Nasaririt, kulayan daytoy babaen dagiti naduma-duma nga aramaten tapno maikan maris daytoy. Tapno mapapintas ti ladawan, ti panagaramat ti naduma-duma o agas ti panagkulay ti mabalintayong aramiden. Kas kumapangkulay a crayons, colored pencils, pastels, acrylic paints, poster colors, colored inks, oil paints, ken watercolor ti sumagmamano a wagas. Daytoy may kadwa quarter panagpinta ti kang runaan nga aramiden tayo. Ti panagpinta ti maysa kadagiti forma ti arte manipud pa ilununana a tiempo. Isu ti wagas a panagaramat ti pintor amang ibutaktak ti kapanunutan ken riknana. Adu dagiti naduma-duma a wagas ti panagpinta. Maysa kadagitoy ti panagaramat ti watercolor. Daytoy ti kang runaan nga ramaten tayo a pagpinta para tatta may kadwa a quarter ti arts. Ti panagaramat ti watercolor kasapulan ti naannad a panagpili ti kombinasyon dagiti maris tapno maddaan ti harmonya ti tayo pintaan. Numakay ayo akitain ti maysa pinta ken addaan daytoy ti naurnos a maris. Isu daytoy ti harmonya wenno harmony ti panagpinta. Anya dagiti maris a nailanad. Nalaing, nalabaga wenno red, asul wenno blue, ken duyaw wenno yellow. Makayayo akitain no kakadwa dagitoy amaris. Tinalabaga, asul ken duyaw amaris ti mauawagan a primary colors. Kitain taglawlaw mo. Anya dagiti banag nga addaan ti primary colors a nalabaga, asul ken duyaw. Nalaing, dagitoy pay ti pagarigan ti banag nga daan ti primary colors. Nalabaga a rosas, asul a bag,
ken naluom asaba. Kadwayan dakman amang basa dagiti pagarigan, nalabaga a rosas, asul abag, naluom asaba. Naglalaing kayo talaga. Babaen ti watercolor, mapartuat tayo tagduduma amaris. Nung at paglauken dagiti primary colors, anya nga ta amaris tintay mabukel. Nung paglauken tinalabaga ken asul, anya nga ta amaris ti mapartuat. Nalaing, imubi wenno violet amaris ti mapartuat. Paglauken ti asul ken duyaw, berde wenno green amaris ti mapartuat. No paglauken ti maris aduyaw ken nalabaga, kahel wenno orange amaris ti mapartuat tayo. Tinapartuat tayo amaris nga imubi, berde ken kahel, tawawagan tayo as secondary colors. Mapartuat tayo ti secondary colors, babaen ti panaglaop dagiti primary colors. Magibaga kay man ti banag nga daan secondary colors. Nalaing, daduma pa pagarigan ti banag nga daan ti secondary colors ti ube, amaris umube, berde abulong, ken ti pagayayat tayo nga orange a prutas nga dan maris a kahel. Kadwayan dakman amang basa dagiti pagarigan, ube, bulong, orange. Adalan ken mimingan daytoy a chart. Daytoy tawagan tayo a color wheel. Masarakan ditoy ken launin daytoy a color wheel ti primary colors ken secondary colors. Babaen ti color wheel, mamuan tayo ti complementary colors. Aramaten ti complementary colors, tapno mapapintas pay ti mapartuat nga artwork. Dagiti agbatog amaris when opposite colors it color wheel, ti mauawagan a complementary colors. Kas pagarigan, anya amaris ti kabatog tinalabaga. Nalaing, berde ti kabatog amaris tinalabaga. Kay nasawin, complementary colors tinalabaga ken berde. Anya amaris ti kabatog ti duyaw. Nasaririt, imube ti kabatog amaris, complementary colors ti duyaw ken imube. Babaen ti complementary colors, adaan ti harmonya wenno harmony dagiti artworks, ana partuat dagiti sumagmamano nga kakalaing a pintor. Felix Hidalgo, Fernando Amorsolo, Jonamar Salbosa, Araceli Dance, George Pineda, ken Agustin Goy. Isuda dagiti nalatak ken nagkakalay nga pintor dito'y pagilyan tayo. Gapo iti kinalaing da ken talentoda ti panagpinta, nakapartuat dati agkakapintas nga artwork. Intayo ang mamuyan isuda ken kitaen ken nadalin dagiti napili nga artwork da. Nayanak ni Felix Hidalgo iti Binondo, Manila, iti Pebrero 21, tawen 1855. Nekan gungguna ken pamadayaw dagiti artwork na ama inaig dagiti landscapes, a nakapaspasamakan ti pakasaritaan dagiti banwar ken dagiti pasama kitaglawlaw. Daytoy a pinta ti maysa ka dagiti napartuat na nga artwork nga daan ti harmonya ti pinta. Naipas nga iti Paco, Manila, iti Mayo 30, tawen 1892 ni Fernando Amorsolo. May saysuna kadagiti kalatakan ken batikan na pintor dito'y pagilyan. Pagayat na ngay pinta dagiti pasamak, mainaig ti piyesta, inaldaw abiyag, ken trabaho ti manalon, ken dagiti daan a simbaan. Daytoy a pinta may panggep dagiti manalon ang madama nga graraet, ti maysa kadagiti napartuat na nga artwork nga daan ti harmonya ti pinta. Naipas ngay met ni Jonamar Salbosa ijay Calabanga, Camarines Sur. Pagayat nang ipinta dagiti agkakapintas abuya taglawlaw tayo. Daytoy a pinta ti maysa kadagiti napartuat na nga artwork nga daan ti harmonya ti pinta.
Sumaruno ni Araceli Dance, awalupulo at awenen amang ipakpakat ti talento na iti panagpinta. Nang rugi nga agpinta isuna, idi walo pay laing titawen na. Saan na pinta, ti sigod nga inobrana. Nagayayam, ken diniskubre na pay ti paglaingan na yung gana anamuli na daytoy. Daytoy a pinta may panggap dagiti ubing a madama nga dakit kitain da, ti may sa kadagiti na partwat na nga artwork nga daan ti harmonya ti pinta. Naiyanak di Hulyo 26, tawen 1879 ni George Pineda di Santa Cruz, Manila. Napadayawan isuna gapu ti laing na ngagpartuat ti artwork mainaig iti figura ti tattao ken pasamak iti panagbiag ti umili. Isuna ti kaunaan anang iladawan ti popular nga imahe ni Juan de la Cruz. Daytoy a pinta may panggep ti agar-aramid ti parol ti mesa kadagiti na partuat ng artwork nga daan ti harmonya ti pinta. Ken ni Agustin Goy, anay pasngay di Binondo, Manila, idi 1935. Adu tinaawat na pamadayaw, gapu dagiti realidad nga artwork na. Daytoy kaabay na pinta ti may sa kadagiti na partuat ng artwork nga daan ti harmonya ti pinta. Tatan tanam amu tayon dagiti agkakalay nga pintor diti pagilyan kay nakita tayo dagiti sumagmamano nga artwork da. Anya ti makunam kadagitoy nga kakapintas a pinta. Nalaing dagiti na partuat da nga artwork ti mangipakita ti kabibiyag ken saad dagiti Filipino a pakitaan ti kinasimple ken kinagaget ti tattao. Addaan ti harmonya wenno harmony dagiti artwork da gapu tanaornos dagiti panakaaramat dagiti maris ken makayayo dagitoy iti mata. Kanayon tayo alagi pen. Umuna, dagiti primary colors na labaga, asul, ken duyaw. May kadwa, mabukel dagitoy secondary colors no paglaoken ti primary colors kas kuma na labaga ken asul, mabukel ti umube. Asul ken duyaw, mabukel ti berde. Ken duyaw ken nalabaga, mabukel ti kahel. May katlo, nasken nga daan harmonya wenno harmony dagiti artwork apartuaten amang ipakita ti kinaornos dagiti naosar amaris ken makayayo dagitoy iti mata. May kapat, aramatin ti color wheel tapno maamuan dagiti complementary colors amang papintas pay ti harmonya wenno harmony ti pinta. Tatta, adda na isagana nga aramiden tayo. Aramaten tayo ti color wheel tapno masungbatan dagiti saludsod mainaig ti complementary colors. Isungbat ti wenno saan. Nakasagana kayon? Umuna, complementary colors kadi tinalabaga ken berde. When agbatog da iti color wheel. May kadwa, complementary colors kaditi duyaw ken umube. When agbatog da iti color wheel. May katlo, complementary colors kaditi kahel ken nalabaga. Saan? Asul ti complementary color ti kahel. May kapat. Nalabaga ka diti complementary color ti imube. Saan? Imube ken duyaw ti complementary colors. May kalima. Kahel ka diti complementary color ti asul. When agkabatog da iti color wheel. It's quiz time. Agsagana para iti quiz tayo. Umuna nga aramiden. Ibagano primary wenno secondary colors dagiti mailanad. Itkan kayo ti 5 segundo tapno may bagam sungbat mo. Umuna, asul.
primary wenno secondary color. No ti primary color ti sungbat mo, husto ti sungbat mo. May kadwa, imubi, primary wenno secondary color. Ti husto a sungbat, secondary color ti imubi. May katlo, nalabaga, primary wenno secondary color. No ti primary color ti sungbat mo, husto ti sungbat mo. May kapat, berde, primary wenno secondary color. No secondary ti sungbat mo, husto ti sungbat mo. May kalima, kahel, primary wenno secondary color. Ti husto a sungbat, secondary color ti kahel. Naglalain kayo at talaga. Apan tayo ti may kadwa nga ramiden. Bigbigen kinibagano at daan ti harmonya dagiti sumaganad a pinta. Isungbat ti wenno saan. Umuna pinta, adaan ka di daytoy ti harmonya. Nalaing, wen adaan daytoy ti harmonya. May kadwa, adaan ka di daytoy ti harmonya. No saan ti sungbat mo, gusto ka. Awanan daytoy ti harmonya. May katlo a pinta. Adaan ka di daytoy ti harmonya. Nalaing, wen adaan daytoy ti harmonya. May kapat a pinta. Adaan ka di daytoy ti harmonya. Nalaing, wen adaan daytoy ti harmonya. May kalima a pinta. Adaan ka di daytoy ti harmonya. Nalaing, wen adaan daytoy ti harmonya. Nagsasarili kayo at talaga. Dagitoy ti referensya ken nagadawan dagiti ladawan. Daytan ubig ti nagibusan ti leksyon tayo. Sapay lakumata na layunan manen dagiti nasariri ken napnon adal a pampanunot yu. Daytoy ni Maestro Dennis ang mangibati ti kapanunutan. Dagiti anak a napasnek nga agadal isutalged dagiti naganak amang mangged. Agyaman kami. Bye!